नाज़रीन कामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह की रजा बाप की रजा में है और अल्लाह का गुस्सा बाप के गुस्से में है। दुनिया दौलत है और दुनिया में अच्छी दौलत नेक औरत है। औरत से 4 बातों के सबब निकाह किया जाता है, माल के लिए, खानदान के लिए, जमाल के लिए, दीन के लिए। बेहतर है कि दीन के लिए निकाह किया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मजलूम की आह से डरो कि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। इंसाफ की एक घड़ी सालों की इबादत से बेहतर है। सबसे बड़ी नेकी अपने दोस्तों और हम नशीनों की इज्जत करना है। दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया आखिरत की खेती है। जो बोओगे वही काटोगे। जुबान से अच्छी बात के सिवा कुछ ना कहो। आगाज करने से पहले नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। इंतखाबात के ज़ाबित इखलाक के खिलाफ वर्जी पर सी विजिल के जरिए स्टाफ फरियादों को 100 मिनट में कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर राम मोहन राव। बोधन एमएलए शकील आमिर की 44वीं जन्मदिन को मनाकर मंडल में रामपुर ग्राम पंचायत अमला और सरपंच कल्पना की क़यादत में सरकारी स्कूल के अहाते में तुलबा गांव की अवाम पार्टी कायदीन की क़यादत में केक कट किए। पार्लिमानी इंतखाबात के मशावरती इजलास के हिस्से में इस माह की 14 तारीख को टीआरएस निजामाबाद पार्लिमानी हल्के का इजलास मुनाकिद कर रहे हैं। अर्बन एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता। उम्मीदवार का इवेंट का सिलसिला खत्म होने के बाद आपके जिस्मानी इम्तिहान के नताइज सर्विस अपलोड होने के लिए शाम हो गई, लिहाजा दूसरे दिन डाउनलोड कराए। उम्मीदवारों को सीपी कार्तिकेय ने मशवरा दिए। रुख करेंगे तफसील की जानिब। इंतखाबात के ज़ाबित अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सी विजिल के जरिए स्टाफ फरियादों को 100 मिनट में कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर राम मोहन राव। शहर में कई डिग्री कॉलेज में असातिज़ा, ग्रेजुएट, एमएलसी उम्मीदवार वेणु गोपाला स्वामी ने मीडिया इजलास मुनाकिद किया और बताया कि असातिज़ा के मसाइल पर रोजाना जद्दोजहद करूंगा। बीसी असातिज़ा यूनियन की तायद से मजीद आगे बढ़ूंगा। बताया आने वाले ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में मुझे कामयाब बनाने का मुतालबा की। निजामाबाद के कई स्कूलों में प्रचार करे। बताया इस प्रोग्राम में बीसी असातिज़ा यूनियन के जिले सदर एम विनोद कुमार, प्रवीण गौड़, गोपाला कृष्ण, रामा स्वामी और दिगर ने हिस्सा लिए। కాబట్టి ఆ సర్వీస్ రూల్స్ను అమలయ్యే విధంగా ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తెచ్చి అవి అమలు చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత 398 స్పెషల్ టీచర్స్కు నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వాలి. మరి అది 1983 నుంచి అంటే 35-36 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న సమస్య అదేవిధంగా అపరిష్కృతంగా ఉంది. ఆ సమస్యను కూడా పరిష్కరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పండిత్ పీఈటీ పోస్టులు ఆధారాబాదర 15 జీవో ఇచ్చి అప్గ్రేడ్ చేయడం జరిగింది. వారికి ఎవరికి కూడా పదోన్నతులు లభించలేదు. న్యాయస్థానంలో నిలబడేటట్టుగా సరియైన జీవోను విడుదల చేయడం వలన వాళ్ళందరికీ పదోన్నతులు కల్పించవలసిన అవసరం ఉంది। उम्मीदवारों का इवेंट्स का सिलसिला खत्म होने के बाद आपके जिस्मानी इम्तिहान की नताइज सर्वर अपलोड रिक्वायरमेंट बोर्ड होने के लिए शाम होगी, लिहाजा दूसरे दिन डाउनलोड करा ले। उम्मीदवारों को सीपी कार्तिकेय ने मशवरा दिए। नागरम के पास वाक़े राजाराम स्टेडियम में एसआई कांस्टेबल उम्मीदवारों के इंतखाब के हिस्से में जिस्मानी इम्तिहान को निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की मौजूदगी में सुबह 5 बजे से शाम तक इम्तिहानात मुनक़िद की। 5वें दिन 1192 महिला उम्मीदवारों को बुलाने पर इनमें 1038 महिला उम्मीदवार ही हाजिर हुए हैं। कहीं भी इंसानी मदाखलत के बगैर RFID आइडेंटिफिकेशन रीडर, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेट का इस्तेमाल करने के जरिए कहीं भी कोई गलती
व धांधलियों के बगैर पक्के मंसूबे से इम्तिहान मुनाकिद किए हैं। तमाम मुकामात पर सीसी कैमरे कायम किए। सुबह से उम्मीदवारों की ऊंचाई में अहलियत हासिल करने वालों को पहले 100 मीटर दौड़ लगाकर अहलियत हासिल की। उम्मीदवारों को थोड़ा वक्त देकर बाद में इवेंट मुनाकिद किए। मैदान में उम्मीदवारों को कोई मुश्किलात न होने देने एहतियाती कार्रवाई के हिस्से में टिफिन सेंटर, पानी की सहूलियत, वक्त पर मेडिकल टीम, एम्बुलेंस कायम की है। बिल्कुल साफ और पुरअमन तौर पर कांस्टेबल एसआई के इम्तिहान मुनाकिद के इंतखाब हो रहे। पुलिस मुलाजिमत दिलाएंगी। दलालों की बातों पर भरोसा करके धोखा ना खाए, उम्मीदवारों को मशवरा दिए। कोई भी धांधलियां किए तो सख्त कार्रवाई करेंगे, सीपी कार्तिकिया ने बताया। ये जिस्मानी इम्तिहानात 18/3/2019 तक जारी रहेंगे बताया। ये इम्तिहानात के वक्त निजामाबाद एडीसीपी एम श्रीधर रेड्डी, ट्रेनिंग IPS गौस, कामारेड्डी जिले ASP अनुनिया, आर्मर बोधन SIB, AR ट्रैफिक CCS, AACP रामलू, सुपरिंटेंडेंट श्रीनिवास, मोहम्मद मकसूद अहमद, जनार्दन, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर G वेंकटेश्वरलू, ई-सॉफ्ट इंचार्ज वंशी चक्रवर्ती, RI, फिजिकल डायरेक्टर्स चंद्र प्रकाश सुपना, PET, मेडिकल टीम और मुतालिका अहदेदारों ने हिस्सा लिया। पार्लिमानी इंतखाबात के मुशावरती इजलास के हिस्से में इसी माह के 14 तारीख को TRS निजामाबाद पार्लिमानी हलके का इजलास मुनाकिद कर रहे हैं। अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता। शहर में अर्बन MLA कैंप ऑफिस में MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने मीडिया इजलास कायम किए और बताया कि इस माह निजामाबाद के गिरिराज कॉलेज में मुनाकिद कर रहे पार्लिमानी हलके के इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर KTR और MP कविता तशरीफ ला रहे हैं। ये जलसे आम में 30,000 अफराद हिस्सा ले रहे हैं। उनको कोई मुश्किलात ना होने देने तमाम इंतजामात कर रहे हैं बताया। निजामाबाद जिले तमाम में 5 हल्के असम्बली जात के साथ कोरिटला, जगतियाल हल्के पार्टी MLA, अवामी नुमाइंदे, कायदीन व अरकान आ रहे हैं बताया। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में 16 मुकामात पर TRS की कामयाबी यकीनी है का एहसान जाहिर किए। इसी तरह अवाम की सहूलत के लिए निजामाबाद बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन की खरीब सहूलतें कायम कर रहे हैं। शहर की खूबसूरती व जदीद काम बिला रोक टोक जारी है बताया। నిన్ననే మరి అమిత్ షా గారు వచ్చారు। అమిత్ షా గారు నేషనల్ పార్టీ లీడర్, నేషనల్ పార్టీ, మరి మన రీజనల్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కూడా కాదు, ఇప్పుడు వచ్చేది వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్। మరి దీనికి దానికి మీరు కంపారిజన్ చేస్తే ప్రజలు ఎవరి పక్షాన్నారో మీకు తెలుసు। 35,000 పైచీలు అనుకుంటున్నాను మేము। అరేంజ్మెంట్స్ మాత్రం ఒక 40,000 మందికి చేస్తున్నాం। భోజనాలు కానీ, టెంట్స్ కానీ, చైర్స్ కానీ అన్ని మేము ఒక 40,000 మందికి మేము చేస్తా ఉన్నాం। ఎందుకంటే నిజామాబాద్ అనేది ఒక తెలంగాణ ఉద్యమ గడ్డగా పేరొంది। 2001లో పార్టీ స్థాపించినప్పుడు, కొత్తగా ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా జిల్లా పరిషత్ అత్యధికంగా గెలిచింది నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి। మరి ఎమ్మెల్యేలు కూడా గెలిచింది ఇక్కడ 2004లో ఎలక్షన్లు అయినప్పుడు ఎమ్మెల్యే గెలిచారు, సంతోష్ రెడ్డి గారు మంత్రి అయ్యారు। 2014కు వచ్చేసరికి మొత్తం క్లియర్ 9 సీట్లు, 2 ఎంపీలు, జిల్లా పరిషత్, ఏ ఎలక్షన్ మేయర్స్ కానీ, మున్సిపల్ చైర్మన్స్ కానీ అందరూ కూడా TRS पार्टी उన్నారు కాబట్టి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది। ये इजलास में मेयर सुजाता, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, अरकान, TRS कायदी ने हिस्सा लिए। बाद में गिरिराज कॉलेज में कायम कर रहे जलसे आम के इंतजामात के लिए मैदान का मुआयना किए। अरे ఎక్కడో బస్ స్టాండ్ తగిలిపోయిందనే ప్రాబ్లం లేకుండా ట్రైన్ దిగితే బస్ ఎక్కచ్చు, బస్ దిగితే ట్రైన్ ఎక్కచ్చు, ప్లస్ పెద్ద దూరం పోయిన భావన ఉండదు, 2-3 నిమిషాల వాకింగ్ డిస్టెన్స్లోనే ఉంటుంది। మేము ఆ ప్రపోజల్ పెట్టాం, ఆ ప్రపోజల్ సిద్ధం చేస్తా ఉన్నాం। అది శాంక్షన్ అయిన తర్వాత తప్పకుండా మిమ్మల్ని పిలిచి నేను ప్రజలకు కూడా నేను చెప్తా। ఇది నిజామాబాద్ నగరానికి సంబంధించిన విషయం కాదు, నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి విషయం కాబట్టి ఒక మంచి మోడర్న్ బస్ స్టాండ్ తెలంగాణ స్టేట్లో అన్నిటికన్నా టాప్ బస్ స్టాండ్ కట్టాలనే ఆలోచనతో మేము ఉన్నాం। అది ఆ ప్రపోజల్స్ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీకు చెప్తాం। कानूनी लिहाज से खवातीन को 33% रिजर्वेशन फ्राहम करे, डॉक्टर रमा देवी ने बताया। शहर में नाम देवाड़ा में वाक़े CITU ऑफिस के जनरल सेक्रेटरी नूरजहां की क़यादत में आलमी यौम ख़वातीन के दिन को मनाए। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर रमा देवी ने बताया कि ख़वातीन को इंसानियत, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हल्फ ले बताया। ख़वातीन बच्चों पर तशद्दुद की रोकथाम करे, हुकूमत ख़वातीन को रिजर्वेशन लाएंगे बताकर अभी तक कोई इंसाफ नहीं किए की तनकीद की। ख़वातीन पर हरासानी, कानून पर सही तौर पर अमल करे, कानून पर सही अमल नहीं होना नाइंसाफ़ी है, वो तशवीश जाहिर की। इस प्रोग्राम में कई यूनियन के कायदीन ने हिस्सा लिए। మరియు భద్రత కోసం మనం ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం। మహిళల వేతన రహిత శ్రమను గుర్తించాలి,
కనీస వేతనం సమాన వేతనం అమలు చేయాలి. మహిళలు పిల్లలపై హింసను అరికట్టాలి. నిర్ణయాత్మక సంస్థలు చట్టసభల్లో మహిళలకు 33% 33% రిజర్వేషన్ కల్పించాలి. ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా మన స్ఫూర్తిని అందరం కొనసాగిద్దాం. जन्मदिन की तकरीब के सिलसिले में हजारों की तादाद में आरमूर हल्का असेंबली से हैदराबाद चले आए हर कारकुन का शुक्रिया अदा किए. तरक्की के लिए हर वक्त कोशिश करूंगा, एमएलए जीवन रेड्डी. आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी जन्मदिन की तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक़िद की. हैदराबाद में बंजारा हिल्स में वाक़ जीवन रेड्डी के मकान में रात 12 बजे भारी तादाद में चले आए. असेंबली हल्के के अरकान से मिलकर केक कट करके शानदार तरीकों से जन्मदिन तकरीब जीवन रेड्डी ने मनाए. पहले अहलिया रजिता रेड्डी, बच्चे भाई राजेश्वर रेड्डी का खानदान केक कट करके जीवन रेड्डी को मुबारकबाद पेश की. हल्का असेंबली आर्मूर, माकलूर, नंदीपेट से ताल्लुक कई देहातों के कायदीन व अरकान चले आकर स्वीट्स, केक खिलाकर मुबारकबाद पेश की. सुबह से रात तक अवाम का हुजूम रहा. मेरे जन्मदिन के सिलसिले में हल्का असेंबली से चले आए हर कारकुन को जीवन रेड्डी ने शुक्रिया अदा किया. कांग्रेस पार्टी को धक्के पर धक्का लग रहा है. निजामाबाद एमपी कविता पर मुकाबला करने के लिए कांग्रेस कायदीन नहीं आने की सूरत हाल पैदा हुई है. जुमेरात के दिन बोधन हल्का असेंबली नवीपेट मंडल में कांग्रेस मंडल पार्टी सदर के साथ सरपंच, नायब सरपंच, PACS चेयरमैन, डायरेक्टर, दूसरे कायदीन टीआरएस में शरीक हो गए. हैदराबाद में एमपी कविता के मकान में हुए प्रोग्राम में ये तमाम अफराद टीआरएस में शरीक हो गए. उनको एमपी कविता पार्टी खंडवा डालकर टीआरएस पार्टी में शरीक कर लिए. बोधन एमएलए शकील आमिर ने हिस्सा लिए. कांग्रेस मंडल पार्टी के सदर PACS चेयरमैन V किशोर राव की क़यादत में जनेपल्ली सरपंच के संजीव राव, नायब सरपंच जी राजू, गांव के कांग्रेस सदर रामा राव, सीरनपल्ली सरपंच D सुधाकर राव, निजामपुर सरपंच रमेश, नायब सरपंच पेद्दी, जिले कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी कोटी रेड्डी, कमलापुर सरपंच बाबू, गांधीनगर सरपंच M रामचंद्र, यूनियन के चेयरमैन नारायणा रेड्डी, साबिका सरपंच रविंदर राव, गाँव के सदर साबिका सरपंच B गंगाधर, कांग्रेस गाँव के सदर P रमेश, कमलापुर डायरेक्टर PACS शिवा रेड्डी, गाँव के कांग्रेस सदर श्री राम रेड्डी, यूथ कांग्रेस लीडर रंगा रेड्डी, नारायणापुर के नायब सरपंच P भुजना, गांव के कांग्रेस यूथ सदर S मधु, MD आरिफ, निजामपुर कांग्रेस सदर के लक्ष्मण, वार्ड ग्रुप G गंगाधर, गांधीनगर कांग्रेस लीडर जगन टीआरएस में शरीक हो गए. चीफ मिनिस्टर KCR करे तरक्की व भलाई प्रोग्रामों में हिस्सा लिए. टीआरएस पार्टी में शरीक हुए. टीआरएस में शरीक हुए कांग्रेस कायदीन ने बताया कि एमपी कविता निजामाबाद जिले को तेज रफ्तार से तरक्की दे रहे हैं. बताया जल्द हो रहे पार्लियामानी इंतखाबात में निजामाबाद एमपी कविता को किसी भी तरह कामयाब करेंगे. बताया एमपी कविता से मुकाबले की बात है. बोधन एमएलए शकील आमिर के जन्मदिन के सिलसिले में हल्का असेंबली में पूजा प्रोग्राम मुनक़िद किए. कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक कायदीन एमपी कविता की मौजूदगी में एमएलए शकील आमिर की क़यादत में टीआरएस पार्टी में शरीक हुए. बोधन हल्का असेंबली के एमएलए शकील आमिर का जन्मदिन शानदार पैमाने पर मुनक़िद किए. म्युनिसिपल चेयरमैन अलैना, टीआरएस कायदीन देसियाई, एहतेशाम, आबिद अली और दीगर ने कई प्रोग्राम मुनक़िद किए. मरीजों में फलों को तक़सीम करके खूनातियाँ दिए. हैदराबाद में मौजूद शकील आमिर से मुलाकात करके मुबारकबाद पेश की. केक कट करके मिठाई खिलाकर शकील आमिर को मुबारकबाद पेश की. बास कांग्रेस कायदीन टीआरएस पार्टी में एमपी कविता की मौजूदगी में शरीक हुए. तेलंगाना यूनिवर्सिटी में तेलुगु जुबान महकमे व आला कमेटी की मुश्तरका क़यादत में मुनक़िद की
मेहमान खुसूसी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों ने हिस्सा लिए। इस सिलसिले में चंद कलाकार किए यक्षगानम व कल्चर प्रोग्राम अवाम को राग़िब कर दिए। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में तेलुगु जबान की तरजीह महकमे के प्रोफेसर डॉक्टर त्रिवेन की क़यादत में मेहमान कलाकारों मुंसिफिन को दावत देकर शानदार इस्तकबाल। तीसरे दिन जीवन धारा पोतलू आज के समाज में कई पेशे इख्तियार करके आगे बढ़ रहे हैं। मुक़र्रिरीन ने ख्यालात जाहिर किए। मिशन समाज में जात के पेशे रोजगार नहीं दिए, जब दूसरे जिंदगी गुजारने के पेशे चुना कोई गलती नहीं है। हमारे धर्म के मुताबिक जात पात नहीं है, पेशे इख्तियार करने वाले ही जात के तौर पर अलग होते हैं। प्रोफेसर शयानंद राव उस्मानिया तेलुगु विभाग के प्रोफेसर ने बताया। డాక్టర్ త్రివేణి సంచాలకత్వంలో జీవనాధార వృత్తుల మీద జరుగుతున్న సెమినార్ విజయవంతమైంది. ఎన్నో వినూతనమైన ఆలోచనలు రేకెత్తించే ఈ సదస్సు వల్ల ఎన్నెన్నో పరిశోధన పత్రాలు వచ్చాయి. మనకు కాల పరిణామం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. జీవితంలో ఒక యాంత్రిక నాగరికత వచ్చిన కాలంలో, అది ముందుకు వెళ్తున్న కాలంలో కుల వృత్తులు, కులాధారితమైన జీవన విధానం ఇవి ఉండడానికి అవకాశం లేదు. వీటిని ఏదో ఒక వర్గం పనిగట్టుకొని ధ్వంసం చేస్తుందనో భావించవలసిన పని లేదు. ఎందుకోసం అంటే చిందు ఎల్లమ్మ కానీ, చిందు భాగవతం, తర్వాత ఒగ్గు కథలు కానీ, బుర్ర కథలు కానీ ఇవేవి మనం వినలేని స్థితిలో ఉన్నాం. అట్లాగే బావుల్లో నీళ్లు తోడే విధానం అవన్నీ వెళ్ళిపోయి యాంత్రిక నాగరికత వచ్చింది. జీవితంలో వేగం పెరిగింది, శాస్త్ర జ్ఞానం పెరిగింది. बोधन में मिले शकील आमिर के 44वें जन्मदिन को मनाकर मंडल में रामपुर ग्राम पंचायत अमला और सरपंच कल्पना की क़यादत में सरकारी स्कूल के अहाते में तुलबा गांव के अवाम पार्टी के कायदीन में केक कट किए। बाद में तुलबा में प्लेट तकसीम प्रोग्राम मुनाकिद की। कई सालों से रामपुर ग्राम पंचायत के हुदूद के देहात तरक्की से महरूम है। MP कविता MLA शकील आमिर कामयाब होने के बाद देहातों की तरक्की के लिए माली इमदाद व फंड देते हुए दही तरक्की में ताउन करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। आने वाले दिनों में शकील आमिर को वजीर का ओहदा मिलेगा मुतालबा कर रहे हैं। बाद में नवीपेट मंडल मुस्तकल में TRS पार्टी मंडल शाख की क़यादत में MLA शकील आमिर के जन्मदिन के सिलसिले में तेलंगाना तल्ली को फूलों का हार डालकर अहम चौरस्तों के पास शकील आमिर के जन्मदिन पर केक कट करके मिठाई व फलों को तकसीम करने के प्रोग्राम किए। जात पात अमीर व गरीब के फर्क हिसाब नहीं रख के सबसे इंसाफ करते हुए तरक्की आगे है। शकील आमिर मस्जिद जन्मदिन तकरीब मनाने का मुतालबा किया। మరి రెండోసారి ఎమ్మెల్యే గెలిచిన షకీల్ అమీర్ గారికి రాబోయే కాలంలో మంచి పదవి కూడా రావాలని చెప్పేసి, మంత్రి పదవి కూడా ఇస్తారని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, అది కూడా ఇవ్వాలని కోరుకుంటా ఉన్నాము. మరి గ్రామంలో ఈ పోయిన 5 సంవత్సరాలు కూడా మేడం MP కవిత ద్వారా, ఎమ్మెల్యే గారి ద్వారా అనేక అభివృద్ధి పనులు, గోదాములు, CC రోడ్లు, మురుగు కాలువలు, ఇలా ఎన్నో నీటి సమస్యలను తీర్చుకుంటూ 3 గ్రామాలలో కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. అనేక కార్యక్రమాలలో కూడా మా గ్రామాలలో MP గారు, ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చేసి అభివృద్ధి చేశారు. అది మా ప్రజలందరికీ గుర్తుంది. इस प्रोग्राम में TRS पार्टी कायदीन देवीदास, नरसिंह राव, पोशेट्टी, ATS श्रीनिवास, अल्ताफ अरशद, भूमा रेड्डी और दीगर ने हिस्सा लिए। कई सालों से असातिज़ा के मसाइल पर शब व रोज जद्दोजहद कर रहे हैं। असातिज़ा वेणुगोपाला स्वामी ने बताया। शहर में कई डिग्री कॉलेज में असातिज़ा, ग्रेजुएट, MLC उम्मीदवार वेणुगोपाला स्वामी ने मीडिया इजलास मुनाकिद किया और बताया कि असातिज़ा के मसाइल पर रोजाना जद्दोजहद करूंगा। BC असातिज़ा यूनियन की तायद से मजीद आगे बढ़ूंगा बताया। आने वाले ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में मुझे कामयाब बनाने का मुतालबा की। निजामाबाद के कई स्कूलों में प्रचार करे बताया। इस प्रोग्राम में BC असातिज़ा यूनियन के जिले सदर M विनोद कुमार, प्रवीण गौड़, गोपाला कृष्ण, रामा स्वामी और दीगर ने हिस्सा लिए। కాబట్టి ఆ సర్వీస్ రూల్స్ను అమలయ్యే విధంగా ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తెచ్చి అవి అమలు చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత 398 స్పెషల్ టీచర్స్కు నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వాలి. మరి అది 1983 నుంచి అంటే 35-36 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న సమస్య అదేవిధంగా అపరిష్కృతంగా ఉంది. ఆ సమస్యను కూడా పరిష్కరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పండిత్ PhD పోస్టులు ఆధారా 15 జీవో ఇచ్చి అప్గ్రేడ్ చేయడం జరిగింది. వారికి ఎవరికి కూడా పదోన్నతులు లభించలేదు. న్యాయస్థానంలో నిలబడేటట్టుగా సరియైన జీవోను విడుదల చేయడం వలన వాళ్ళందరికీ పదోన్నతులు కల్పించవలసిన అవసరం ఉంది. जिले तमाम में MPP ZPTC अहदों के मुतालिक लेडीज रिजर्वेशन को खतियत दी है। जिला कलेक्टर राम मोहन राव रात के दिन प्रगति भवन के इजलास हॉल में सियासी पार्टियों के अवामी नुमाइंदों की क़यादत में महिला रिजर्वेशन मुकामात कैटेगरीज के लिहाज से लकी ड्रॉ निकाले। जुमला
25 MPTC में 3 ST को रिजर्व किए। इनमें सिरकोंडा मोपाल SF महिला, इंडलवाई ST जनरल को मुख्तस किए। एसी को आरमोर, नवीपेट, वेलपुर, मेंडूरा मुख्तस किए। इनमें वेलपुर, मेंडूरा महिला को मिले हैं BC को 5 बालकोंडा कमरपल्ली रेंजल रुद्रुर एरपल्ली मुख्तस किए। इनमें कमरपल्ली रेंजल रुद्रुर महिला को गए अनरिजर्वेड मुकामात 13 है। इनमें बोधन, दरपल्ली, जकरानपल्ली, कोटगिर, मोपकाल, निजामाबाद, वर्नी जुमला 7 मुकामात महिला को मुख्तस किए। बाकी 6 में भीमगल, डिचपल्ली, माकलूर, मोरतार, नंदीपेट, एरगटला जनरल को मुख्तस किए। ZPTC 25 मुकामात में ST को सिरकुंडा, मोपाल मुख्तस किए। इनमें मोपाल महिला को मुख्तस किए। SC को 4 मुख्तस करने पर नवीपेट, वेलपुर महिला को मुख्तस किए। आरमूर, मेंडूरा SC जनरल बच्चे हैं। BC को ZPTC 6 मुख्तस किए। 3 महिला को बालकोंडा रेंजल, कमरपल्ली खवातीन को गए। बाकी रुद्र, एरपल्ली, भीमगल BC जनरल को मुख्तस किए। अनरिजर्वेड में 13 मुकामात है। 7 खवातीन को मुख्तस किए। इनमें बोधन, डिचपल्ली, इंदलवई, जकरानपल्ली, कोटगिर, माकलूर, मोरतार, वर्नी नुमाइंदों की मौजूदगी में लकी ड्रॉ के जरिए मुख्तस किए। बताया असम्बली इंतखाबात की तरह आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात, मुकामी इदारों के इंतखाबात कभी भी हो, मेरे हद तक ताउन इमदाद करने का मुतालबा किए। इस प्रोग्राम में ZP के CEO वेनु, डिप्टी CEO गोविंद, DPO कृष्णामूर्ति, सियासी पार्टियों के अवामी नुमाइंदे ईगा गंगा रेड्डी TRS, हाजरा बेगम, शिवा कुमार कांग्रेस, गंगा किशन BJP और दिगर ने हिस्सा लिए। 3 ST మండలాలు సిరికొండ, మోపాల్, ఇందల్వాయి. దీంట్లో మహిళలకు 2, మూడింట్లో 2 అయితే ఇది స్టేట్ గవర్నమెంట్ తరఫున వచ్చింది. ఏ 2 మండలాలకు రిజర్వేషన్ అనేది మనం డ్రా ప్లాట్ ద్వారా తీయడం జరుగుతుంది. ఇది 3 మండలాల పేర్లు మొప్పాల్, ఇందల్వాయి, ఈ సిరికొండ, ఈ 3 చీటీల్లో ఒకటేస్తున్నాము. దీంట్లోకి వెళ్ళి 2 తీస్తారు. కోటగిరి, सुवर्णवर्णी, 6 अनरिजर्व जनरल। कानून साज काउंसिल में सवाल करने की जुबान ना हो, अवामी जमहूरियत सवाल निशान होगी, कांग्रेस पार्टी MLC उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने बताया। निजामाबाद जिले कांग्रेस MLC उम्मीदवार T जीवन रेड्डी इंतखाबी प्रचार के जिले सदर मानला मोहन रेड्डी, कांग्रेस खादिम, AITC लीडर मधु याशकी, MLC शब्बीर अली, एस गंगाराम, ताहिर बिन हमदान शहर के सदर केशव विनू की क़यादत में कई मुकामात पर इलेक्शन प्रचार किए। पहले खलीलवाड़ी इलाके में मौजूद RTD मुलाजिमीन यूनियन वालों से मिलकर इजलास तलब किए। వాళ్ళు ఈ విజయం ఏదైతుందో ఒక వ్యక్తిగా నాకు సాధ్యమేది కాదు. రేపు జరగబోయేటువంటి ఎన్నిక మేధావి లోకానికి ఒక నిరంకుశ నియంత్రణతో పాలన మధ్య జరగబోయేటువంటి ఎన్నికగా నేను పేర్కొంటున్నాను చెప్పండి. యావత్ మేధావి లోకం ఏదైతుందో ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏదైతుందో స్పందింపజేసే విధంగా వెలుగెత్తి చాటే విధంగా మండలిలో మాట్లాడగలిగేటువంటి ప్రజా ప్రతినిధికి అవకాశం కల్పించే విధంగా మనం మీ అందరూ మద్దతు కోవడానికి बाद में जिला अदालत के इहाते में बार एसोसिएशन में वुकला से मुलाकात करके इलेक्शन प्रचार किए। मुझे ही पहले अहमियत से वोट डालकर कामयाब बनाने का मुतालबा किए। న్యాయవాదులకు ఆ విధమైన అవకాశం లేక దాదాపు 5 సంవత్సరాల వరకు వృత్తిపరంగా అనేక ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొంటున్నారు. They also need some incentive for about 5 to 10 years. They also need some incentive, whether you call it stipend or whatever it is. వాళ్ళకు కొంత ప్రొఫెషన్ భద్రత కలిగించే విధంగా ప్రభుత్వ పరంగా ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉందని చెప్పాలి, తప్పదని చెప్పంటారు. Today in our meeting we discussed Srimati Sonia Gandhi. I said, how come you are, I thought you people must be happy. Now I said, Advani said in 2009 when we lost power, when there was a struggle between the leadership post, leader of opposition post among the Jaitley, Sushma Swaraj and Advani. Srimati Sonia Gandhi called Advani on his mobile and requested him to resolve your dispute sooner the better. The country needs a strong opposition. So this is the policy ideas adopted by the Congress party.
as a fellow advocate, I'm advocate first for Christian Brother. बाद में कांग्रेस भवन में मीडिया इजलास से खिताब किए। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन ने हिस्सा लिए। తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు సాధనలో అంటే ఉద్యమంలో ప్రధాన పాత్రదారులు ఎవరు అని చెప్పారంటే రేపు ఓటు వేయబోయేటటువంటి ఈ పట్టభద్రులని చెప్పక తప్పదంటుంది. అలాగే ప్రైవేట్ రంగంలో ఉపాధి పొందుతున్నటువంటి వారికి కూడా ప్రైవేట్ విద్యా బోధనకు సంబంధించిన యాజమాన్యాలే కానివ్వండి ఇతరత్ర కానివ్వండి కాక వారి ఉద్యోగ భద్రత లభిస్తుంది. వీళ్ళ కాంట్రాక్టింగ్ అవుట్సోర్సింగ్ వ్యవస్థ ద్వారా ఉపాధి పొందుతున్నటువంటి వారికి కూడా వారి ఉద్యోగాలని క్రమబద్ధీకరింపబడి మెరుగైనటువంటి ఒక జీవనం లభిస్తుంది. అట్లాగే ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు ఉపాధ్యాయులు రేపటి పట్టభద్రుల ఎన్నికలో పాల్గొనబోయే వారందరూ కూడా ఉద్యమ బలోపేతానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది వీరు అని చెప్పక తప్పదండి. ఇప్పుడు కౌన్సిల్లో నేను సుధాకర్ రెడ్డి ఇప్పుడు రాష్ట్ర 29 రిటైర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత అపోజిషన్ అనేది లేదు. కేసీఆర్ గారి గతంలో కూడా తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీని మాటలు అన్నారు, పోయింది. ఈసారి మాత్రం నేను నియమాలని గంటలకే ముసలి రంగు మార్చినట్టు కేసీఆర్ రంగు మార్చినారు. మార్చి ఇద్దరు ఇండిపెండెంట్ గెలిచిన మా బలంతో గెలిచిన వ్యక్తులకు ఉమ్మడి ఈ పొట్టిమిలో అక్కడ రాములు నాయక్ ఇచ్చిన టికెట్కు మళ్ళీ ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆయన టీఆర్ఎస్ లో చేర్చుకున్నారు. रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे सफर में काबिल अदब वाला आपके लिए। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान नहीं जीत सकता। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भूल जाता है। लाताल्लुक़ी नफरत से ज्यादा बदतरीन सजा है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नियामतों का शुक्र अदा नहीं करता। जो इंसान दूसरों को शक की निगाह से देखता है, हकीकत में वो अपने किरदार की बुराइयां दूसरों में तलाश करता है। परेशानी आधी खत्म हो सकती है अगर गलती खुद में तलाश कर ली जाए दूसरों के बजाय। इज्जत दो, लेकिन इतनी इज्जत भी ना दो कि अपनी कोई इज्जत ना रहे। खामोशी इख्तियार कर लेना तब जाने की अलामत नहीं। इख्तिताम से कबल नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। इंतखाबात के ज़ाबित अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सी विजिल के जरिए स्टाफ फरियादों को 100 मिनट में कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर राम मोहन राव। बोधन एमएलए शकील आमिर की 44वीं जन्मदिन को मनाकर मंडल में रामपुर ग्राम पंचायत अमला और सरपंच कल्पना की क़यादत में सरकारी स्कूल के इहाते में तुलबा गांव की अवाम पार्टी कायदीन की क़यादत में केक कट किए। पार्लियामेंट इंतखाबात के मशावरती इजलास के हिस्से में इस माह की 14 तारीख को टीआरएस निजामाबाद पार्लिमानी हल्के का इजलास मुनाकिद कर रहे हैं। अर्बन एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता। उम्मीदवार का इवेंट का सिलसिला खत्म होने के बाद आपके जिस्मानी इम्तिहान के नताइज सर्विस अपलोड होने के लिए शाम हो गई, लिहाजा दूसरे दिन डाउनलोड कराए। उम्मीदवारों को सीपी कार्तिकेय ने मशवरा दिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज।